Hey guys, it's Roxy here. Pete and I had the privilege of interviewing Taita, a shaman all the way from Colombia. He is doing a magic fund project. It's a charity where you can donate and support this, but what it is planting plants in the Amazon jungle, and in particular ayahuasca. Now, we all know right now on the planet, the awakenings are happening, and the prediction for the plant medicines that we're going to need to be brought to the West will take a few years to grow. So the plants take 5 to 8 years to grow. So the fund has been developed now, which is really exciting. And Pete and I felt called to support this kind of fund and Taita and his vision. Now, in this interview, Taita is with his translator, Samantha, and we'll put all the details in the subject field below so you can get in contact if you feel that call or want to learn more about their services. Feel free to reach out to them. So I hope you guys enjoy this one. Hi, we are Pete and Roxy from Australia, and we've travelled to Costa Rica to do plant medicine back in 2019. 2019 vinieron a Costa Rica para... sí, qué bueno. Hola, bien. Bendiciones. Many blessings. So this journey obviously changed our life. We came back to Australia and cleared the TVs out and started doing energy healing and connecting to the cosmos. Sí, empezaron a como limpiar sus vidas y hacer como sanación energética y todo eso. Qué bueno. Yeah. So now we are connecting with Palladium beings on a starship and teaching people how to do that from the plant medicine, Mother Ayahuasca, helping us. Están conectando con los pleiadianos. Sí. Sí, y enseñando a gente cómo pueden conectar. Claro, sí. So when we saw your fund project, the Magic Plant Project, to help donate for the cause of growing plants, and that was very exciting in our heart because it created such a shift in our life for us. So that's the background. Por eso querían donar a Magic Fund y ayudar como la cultura y el proyecto de sembrar. Claro, sí. Do you want to ask a question about the These beautiful teacher plants are starting to be talked about by people more and more. Does he notice in ceremony a shift in the energy or a support from the energy to help heal humanity, or has it sort of always been the same? What's the energy like? Like today as opposed to before, like some years before? Yeah, it's getting more popular. So like, is there more support? Is there more encouragement from the plant energy, the plant spirit itself for this sort of work? Quieren saber como de la planta y el yagé de antes, como cuando usted tomaba más en la selva y eso, y ahora como abrió mucho a extranjeros y eso, quieren saber como atrás de las ceremonias si el yagé está llamando que va por otros lados en el mundo y que más gente toma, cómo ha cambiado la energía en ceremonias con ¿Pero de qué? ¿En la parte de la expansión sobre la cultura o en la parte de la expansión sobre el sacar el yagé, ¿me entiende? Más como en ceremonia. Claro. Con los extranjeros, ¿y qué está diciendo el yagé sobre eso? Sí. Claro, sí. Bueno, pues antiguamente, pues como se hacía, era algo como en secreto, ¿no? Que solamente los curanderos in old times, parte it was de, just kind of como something hidden aprendices. in the jungle, and it was just the healers and the hacer las students. ceremonias, ¿no? Y entonces, pues, la cultura se basa a través de las visiones. And so the culture is based Entonces, on the pues, visions. Los antepasados, pues, en la visión hicieron ¿cómo se llama? Que esta medicina hay que expandirlo, como que, And so como que tiene que llegar ancestors saw in the visions that they had to hacia nuestra expand familia, que this es pues, mission. la parte humanos, ¿no? Through their family, they had to expand to the human family. Entonces, claro, como se basa a través de solamente las visiones, entonces nosotros pues lo que hacemos es caminar a través de las visiones y los consejos de
los espíritus, What the ¿no? culture did was like walking towards the spirits and the advice that the spirits would give. Entonces, pues, en nuestra familia, nosotros como somos inganos, And so his family, se since they are observa que como somos recolectores, they are y recollectors nos llama recolectores y los que hacen expansión and collectors like expand en things. ese tiempo, ¿no? In that time, Y like some years después, back. cómo se miraba que como somos artesanos también, And so they're also cuando artisans. una persona viajaba hacia las ciudades grandes con su artesanía, siempre llevaba los palos, el bejuco y también el yagé. When the artisans and Y their así porque culture se fue abriendo. before like went to the cities, they would bring all of their instruments with yahé and the cups to serve it and everything. And that's kind of how it first started leaving the jungle and expanding. Y claro, pues ahora vemos que están en las grandes ciudades, pues están hablando lo de parte en Colombia. And so now it's in all the big cities in Y ahora Colombia. pues vemos que como a través de, ya está en todas partes, digamos. And now it's all over the world, expandiéndose expanding. sobre la parte de las plantas, ¿no? Estamos hablando de las diferentes plantas, peyote, San Pedro. And he's talking about all también different plant yagé, medicines like las peyote, diferentes bufo, not just yahé. las plantas que son visionarias A lot están of expandiendo, the ¿no? visionary plants he's Entonces, talking claro, about are expanding. ahí en esa parte, pues, la tradición cumple una función muy importante, ¿no? And so in that part of expansion, the culture that's old plays a very important part. Como nosotros andamos dormidos, es como que las medicinas nos hace despertar. A lot of times we esa as people are conciencia. asleep. And so what the medicines help us Así do is mismo, wake up in sacar, ¿cómo se consciousness. llama? Todo nuestro arte, nuestra inspiración, digamos, hacia And they help inspire el us and kind camino. of take this inspiration out of us that's there and follow our paths. Entonces, pues claro, es algo muy bueno porque, pues para mí personalmente, pues me ha cambiado. La So planta, digamos, he pues says it's ha very sido good, muy importante, ¿no? and A través de los estudios, a For través him, de throughout his studies, the las plant historias, has a través del changed a lot. compartir, digamos, uno va viendo cómo And so through la planta sharing and the nos vuelve stories, otra vez a ese principio, we see how things go changing and also que go back to es the origin. hacer todas las alabanzas a la vida, volver otra It's- vez a ese It's principio always giving praise to origen, life para and solamente going back to recordar a our través de roots todo and este our proceso point que of nosotros, origin los humanos, estamos and remembering this whole process caminando, that we ¿no? as A través de humankind las are walking plantas humanizadoras. through Ujú. by way of the plants. Entonces, pues ahora en este tiempo, pues ya vemos que mucho ha estado viajando y todo eso. And so now we see in this time ahí, a lot of en ese the plants are punto, traveling. Todo es como el curandero, como es que me está llevando también esta filosofía de nuestros abuelos, ¿no? Y nuestras And it abuelas. also depends on ¿De how qué forma? Porque the healer también is todo tiene un taking diseño, the tiene un wisdom protocolo, of their grandfathers and tiene un camino grandmothers bien largo, ¿no? Nosotros into this new apenas day. estamos comenzando, ¿no? And this is a very long path that we're Sí, porque esto es muy just now antiguo, ¿no? starting. We're like babies. Sí. ¿Qué más? Mhm. Did that answer your question a little bit? Yeah, it did. It was wonderful. Mhm. And hence, you need lots of plants, you need people growing these plants to be able to provide almost like the medicine for the people who are starting to search and to wake up, like as the awakening grows, right? Mucha ayuda en sembrar las plantas porque hay muchas personas despertando que están queriendo, ¿no? Esas medicinas, entonces ya hay más como Más deseo. demandas. Sí, más demanda. Ah, claro, sí. Vieras, pues antiguamente como no había tanto como gente que tomaba, pues He's like, yeah, that's era, what you're saying is right. ¿cómo se llama? Like Más before, asequible. sí, Pues vas a la más montaña y encuentras el yagé There used to be like, y there listo. weren't as many people that wanted to Pero drink, ahora so there como- was more access. You just Como went to the están mountain and you found the muchas yahé. personas acudiendo hacia la medicina, siempre se está ¿cómo se llama? Se está perdiendo. And so since there's a lot of people that want to drink yahé, it's being lost. a Y al little bit. final también nosotros, pues porque al final, si nosotros no rescatamos toda la parte, no solamente yagé, sino diferentes semillas And que in se his utiliza a culture través de los too, rituales, it's not just yahé that's y being si no lost, but ¿cómo se there's llama? other Se plants that proyecta, also need to digamos, be hacia las nuevas saved. generaciones, pues va a llegar un momento donde So if you project, into the donde future for the other siempre va a ser generations, imposible see that it's impossible que to be haya able to keep todo up with this demand. esa demanda que se está dando, tanto la parte del viaje, ¿no? De las siembras. Ujú. Entonces siempre
es el momento. Yo pues lo que pienso es como So what he thinks volver otra vez a sembrar, that it's porque the moment to begin más planting que again. eso también se ve, hay poblaciones pues que, ok, ellos tienen como la parte económica que puede venir a una ceremonia. Because there's people Y hay that otras have personas que de money, verdad no, so they can go to no ceremony. pueden. But there's a lot of Y- people that don't have the Y pues money. nosotros como curanderos, pues también nosotros tenemos la parte, ¿cómo se llama? Como las siembras para nosotros como trabajar, digamos. And Pero so as si, healers, they also have si yo digo, si nos their unimos entre harvest, so todos they're y able to work. podemos llegar y tener nuestros cultivos para donar, wow, eso fuera algo But if we espectacular, can digamos. all kind of come together Que and hay have muchas our personas que de verdad harvest necesitan, digamos. that Ujú. we can donate to people that want to drink the medicine that don't have this economic ability, and that would be really beautiful, he says. Mm. Qué mal. So can you tell us a bit about the project on the ground in the Amazon? Is it how many acres? What's the land size? What's the process that these funds are moving into? It's a 10-year process of growing the plants, isn't it? Right now, they have projected 5 years, and so it's projected for 50 hectares. And so they have 40 of those hectares, but they're still needing to buy 10. But I'll have him talk a little bit about it. So quieren saber cómo es el proyecto que está haciendo Magic Fund, como en Colombia, como cuántas hectáreas. Yo les conté que son como 50, y cómo es como el dinámico y como la estructura de ese proyecto allá. Sí, pues sí, nosotros pues la idea es como llegar a ¿cómo se llama? Una cantidad de hectáreas de sembrar y pues ok, eso ¿cómo se llama? Es tiempo, porque si nosotros llegamos, lo sembramos ahora, vamos a ver resultado en 5 o 6 años, digamos, es como... He's saying like we're que- projecting a number of hectares to be planted, and if we planted them today, then you'd see the yahe or whatever plants are then like 5 or 6 years. Sí, depending porque on the todo te plant. decía, y sembrar hasta un gruesor para poder... So that it's, big, it's a big plant. Sí, lo que estamos haciendo nosotros es llegar dos partes que es importante. Uno, que es la medicina de yagé, And so there's a y couple otra important parte parts. sobre las There's semillas. one, the medicine of yahe, Y una parte de las and there's semillas es also como the seeds. nosotros en un espacio podemos tener diferentes partes de semillas, y esas semillas es como devolver These seeds a los are, curanderos, you porque can have hay different species of curanderos plants in que these seeds. no han perdido eso, pero si recolectamos, ok, mira, aquí tienes, aquí tienes, aquí And tienes, so aquí what tienes, it's doing with the seeds is it's like para que giving no se pierda. these seeds to different healers that are part of this tradition and giving them a portion so that they can also plant their harvest of yahe or whatever plants it is. Y pues la medicina es que cuando esté ya, digamos, la planta en el momento para poder compartir, ahí nosotros ya tenemos como el primer paso, que es importante tener la planta. Y en ese momento, pues la idea es como que todas las personas que necesiten, llevando de todo un protocolo y un diseño para que ellos también puedan acceder a la medicina sin la parte, digamos, So, como a económica. part of this project is also being able to provide medicine to those who aren't able to afford it, and having a whole protocol of who is able to come, how they're doing this, and all those details. Ujú. So can you share with us, we went to Rhythmia, and I know Taita has been to Rhythmia and holds space there. Is there any other retreats that our listeners could be in contact with if they wanted to access a medicine journey and a trip to over to where you guys are? So Taita has his own place called Finca Ambiwasi, and that's in Colombia. He started it a number of years back. And so that offers 4 nights of yahe, and it's really a complete package. So that's what we recommend. But he also is in Costa Rica a lot. And so there's a retreat that he also organizes in Cahuita a couple times a year. And then he has some of his students or some people that he collaborates with that he will also go to their retreats, like Blue Spirit or different. He even goes to Rhythmia sometimes. So yeah, but if they're looking to kind of see where the source is, then Finca Ambiwasi would be kind of the best place to go.
Amazing. And that's a full package, and maybe you can send me the link so we can share that around for you guys. Yeah, thank you. Yeah. De la finca están preguntando si personas quieren ir a un lado. Ah, claro. Fuera de Libia, porque- Eso. So can Taita explain for the newbies here the medicine journey and what they can kind of receive in this ceremonial space with their soul, with the healing? You know, merging back with the soul was a big thing for us. Healing our heart was a big thing. What can someone that's firstly listening to this as a first timer, you know, potentially walk into? What's the best thing for him to share with them about the medicine journey? Ellos quieren saber qué usted puede compartir a alguien que tal vez su primera vez tomando y entrando en esa cultura. ¿Qué recomienda a esa persona que tal vez está como entrando? O está interesada? Claro. Sí, pues la mejor recomendación es como sentir, ¿no? The best recommendation he has is sentir la to parte feel it. de ¿cómo se llama? De ese cambio o que sí quiero seguir adelante. Es como que no, que nadie reempuje, sino que It's not like yo anyone quiero, pushing digamos, them. como seguir adelante, It's digamos, more con mis like this proyectos, that is born within en mi someone's parte heart. espiritual y todo That, eso. no, digamos. I want to go forward with my life and I want Y lo otro to, you know, es como forward. que And so that it's born from their heart. esta parte de la cultura es algo muy interesante, pues yo diría que es un regalo de Dios, And so he que ha says dejado pues a la cultura para that solamente the nosotros culture of inspirarnos this en la vida, medicine digamos. is something really beautiful, and it's like a gift from God that was left to his ancestors to Sí, like entonces, inspire pues, us as humans. Pues a esa persona le diría pues que la medicina es solamente el paso que nosotros damos hacia el despertar de mi corazón. Es algo muy bueno, digamos, que So si he lo would van a say hacer to this también es de person that's corazón interested y that it's que like this esto nos da como inspiration la that expansión comes from your heart hacia that you want to el go forward on conocimiento, your, hacia you know, in the reencontrarme, beautiful hacia la way. dulzura, ¿no? And it's finding that sweetness and finding yourself in forgiveness and in love. Sí. Beautiful, beautiful. And do you have any other questions? Oh, no, I'd like to say that, like, thank you for doing this work and Muchas gracias for helping the consciousness of the planet. Like, you help the individual souls, but everyone goes up. y no solo como almas individuales, pero eso Ajá. ayuda a todo el mundo. Claro, a sí. subir. Yeah. Can Taita to share with us a little bit about his journey at the beginning in ceremony, when he first, what age was he when he first met with the medicine, and a little bit about his own journey? Quieren saber si usted puede compartir un poco de su propio camino, como a qué edad empezó a tomar y cómo ha sido, como su Claro. Pues sí, pues allá como es algo cultural, And so pues de since muy this is pequeños, something digamos, nos dan la cultural for medicina. him, they Sí. give very young children the medicine. Y de ahí ya, ¿cómo es que llama? Pues ellos ya van mirando, pues quién tiene la capacidad. And so Y así after mismo, the pues medicine is kind of ya va, given to the digamos, pues children, llevándolo, ¿cómo es que llama? you A see otros wants to continue estudios being a hasta healer llegar, who has the digamos, uno capacity. entrar, digamos, en todas las And so you begin partes going through different de las studies. visualizaciones, digamos, de la parte del You go through the encuentro con los different espíritus. visions, the different encounters with Pues the para mí ha spirits. sido un proceso muy hermoso, ¿no? Pues So for him, it's been, you know, todas las a beautiful experience. experiencias que han llegado es algo para fortalecernos porque All the things that have happened in sabemos, his nosotros life somos nativos, in ¿no? our lives is Estamos something that's here to en strengthen este us. espacio donde se comparte con And las so since personas he is native, y a través de todo ese ejercicio nosotros this is vemos something he does to cómo share with people. se puede compartir, Part of digamos, his con las culture. personas desde el corazón, And he's been seeing that porque you can share tanto with people las from personas your de heart. allá tienen como algo que dar en la parte del conocimiento, tanto en la parte tradicional, entonces es como un compartir que se hace. And he's seen us through all his patients and all the people he's served medicine to, that everyone has something to share. And so from their perspective and their culture, and he also has something to share from his tradition. Sí, ha sido un viaje muy maravilloso, So it's digamos. been a very beautiful journey. Sí, tanto de, ¿cómo se llama? De la profundidad del estudio, tanto de la parte From the depths of the como study, invisible y visible, all the donde se visible and estudia invisible a that you través de study. todo
las partes del conocimiento que da las plantas, ¿no? All of Uno estudia the, all todo of the eso y eso knowledge es lo that que the nosotros plants give us. compartimos, ¿no? Desde la capacidad que uno también va estudiando, va And so, compartiendo through y each vamos person's hacia adelante, capacity ¿no? and through his Ujú. capacity, he had gone studying and going forward with his life. Ujú. But to answer your question, he was 7 when he first drank the medicine. Ujú. Wow. Yo tenía 7. Ah, sí, pero Oh wow, we've got a son, Xavier. He's 9, and he's like, when can I do the medicine? Tiene 9 y él está preguntando, ¿cuándo puedo tomar yo? eso sí. Ahí le dan suavecito nomás. Yeah, they just give the kids like a little bit since they're small, but there is a family retreat this August if that's something. Oh, he's- really? Ujú. Oh, thanks for sharing that. Yeah, we're just so excited. We wanted to give back in some way to the planet and to a cause that was dear to our heart. So thank you for organizing. Devolver algo de lo que se Ah, volvió yeah. al Ujú. planeta y a la cultura y todo. Ah, bueno. Yeah, and if there's anything else that we can do to help share this cause, the Magic Fund in the Amazon. Pueden hacer con Magic Fund o con la misión que ellos están. Ah, bueno, dispuestos. sí, pues muchas gracias, ¿no? Pues de todas formas, pues compartir He says thank you so much para, for sharing ¿cómo se llama? Como expansión de todo and for esta the parte de la expansion cultura, ¿no? of this Porque part of this siempre las culture, personas necesitan, ¿no? because there's a lot of people that need Y it. pues la ayuda es como que, ¿cómo se llama? Que si se pudiera, digamos, pues a los amigos, digamos, las personas So the best que thing to nazcan, ¿no? do Porque if esto tiene que if nacer, people are digamos. interested in your circles and your Bien. families and your followers, Si todos nosotros then, estamos you know, unidos, just podemos talking to hacer them cosas grandes, ¿no? and not pushing them, but if it's Mhm. born within them, then maybe sharing a little bit about your experience and sharing this the ways that they can come to the medicine. Ujú. Yeah, beautiful. Be- Yeah. It'd be lovely to come with a group of our friends and we all went as a group because a lot of them would be first timers and to well, it'd be lovely to meet you guys in person and have a journey with you because it's so nice once you journey with someone, it's like your friends for life. But it'd be nice to share that with some of our people as well, you know. Quieren venir como con un grupo de sus amigos que no han Ah. tomado y Ah, bueno, eso, qué bueno. Yeah. Yeah. So if there's anything else from Taito that he wants to share before we close the interview. cualquier otra cosa que usted quiere compartir antes de cerrar o si ya. Ah, bueno, pues sí, ahora pues toca seguir adelante, ¿no? Pidiendo al Creador, la So he says naturaleza that we all have to go y forward in seguir, our digamos, en lives, todas nuestras asking prácticas y God, todo, the pues, Creator, nature, porque es muy importante, ¿no? for the Porque a través de strength todas prácticas, pues estamos nosotros también by como way of our aportando hacia practices, la our spiritual creación, practices, hacia we la can do naturaleza, this. ¿no? Y And entre más nosotros estamos the unidos, more that we are es united as people, mucho mejor, it's ¿no? much better. Tanto nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades y our todo, como families, our organizarnos, communities, ¿no? Porque este it's tiempo es un tiempo organizing muy sagrado, ourselves ¿no? Y a because it's a través de very todo sacred time. eso, pues toca continuar, digamos. And so as we do this, we have to keep Viene continuing. el camino siempre está ahí, siempre para florecer, ¿no? The path is Entonces, always there es to pedir, digamos, flourish, que a todos los espíritus, to en ask the todos nuestros spirits, pilares, nuestros all aliados, of the pues, pillars in our a lives, our través de allies. todo este camino, pues para que nos dé mucha humildad, mucha We ask the sabiduría, path that it gives para us a lot nosotros of poder wisdom, continuar, ¿no? humility, Ujú. so that we're able to continue. That's Bueno, beautiful. Thank you so much for your open hearts and the work that you're doing. Thank you. It's helping the planet so much and we're all doing it together. And yeah, we're really excited to one day maybe meet with you guys. You're always welcome down here in Australia. We'll have you here. Yes. Well, thank you Thank so much, you. guys. It was a pleasure meeting you, and yeah, we hope that we can meet you one day.